nang jodi no kini kok no khanawi to khai kisa khunju kai khana jadi naji democracy ni mani kok ka kai abo political science no dobinai ka political science ai kini sawo democracy no sobai ka kai abo duita part kai sapat kai demo tai take sapat kai kratos or demos by kratos gadali kai democratic apa democracy tabu demos tamno hin kai demos ke jonagon te kratos makke শাসন ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের যেটা ডেমোক্রেসি কান্ট্রি এবং ডেমোক্রেটিক ক্রেটিসনো বেদাল ও ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ও হকারকাই আবো জনগণ নি শাসন জনগণ ডেমোস জনগণ ক্রেটিস শাসন তার মানে জনগণ আবনো বেদাল খাই ডেমোক্রেসি রাইখাই জনগণের শাসন কল্যাণ তাবু ও যে জনগণের শাসন হলে সামনে জনগণ ভারতনি জনগণ যে ডিসিশন না নাই যে তিনি দেশ চালকনানি বাকে তিনি সাহানো চালকনানি বাকে বরফ থাকনো চংনাই এবা আন্দোলনাই তাবু ডেমোক্রেসি হল যে বদল এবা যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ফানো আবার বরফ যে মেজরিটি পিপল নি সাপোর্ট বাই বাংলা ভাষায় জনসংখ্যানি সংখ্যা গরিষ্ঠনি ভোট বাই যদি নরক্ষা বরফ জিডিরি রক্ষায় আ বরফ যেটা জিডি মানে আবন যে সংখ্যা গরিষ্ঠ যে সংখ্যা আবো তাবুক যে সরকার জনগণ আসুরি রো এবার সরকার সঙ্গই ভোট দুই রই রকম সংখ্যা গরিষ্ঠ বরফ বরফ কিন্তু জনগণ কখনো মাখ না ভাইকে মাখ না হেকাই জনগণ রমদি কাছে উদাহরণ থাকা হেকাই কাছে লামা থাকা ও লামা জনগণ আবনো হিউই মানো যে অ লামা গুসু জরা লক নাই তাই অ লামা মামনে গুসু জরা নাংনাই যে অ লামানি যেটা যিনি বাজে গুসু সুখানা আবো জনগণ আইমানানি দিনি অধিকার আং লামানো কোনোদিন আবনি বাকিন জনগণ যেটা দিন ও জায়গা 1903 ও জায়গা থাও সংসদ বিধি দ্বারা ও জায়গা পাওয়া খাইছাও কোনো রাজ্য থেকে কোনো অঞ্চল আলাদা করে অথবা দুই বা ততোধিক কিংবা রাজ্যের অংশ সংযুক্ত করে অথবা কোনো অঞ্চলকে কোনো রাজ্যের একাংশের সঙ্গে সংযুক্ত এক নতুন রাজ্য গঠন করতে পারে ও জায়গাও কোনো রাজ্য বাই কোনো অঞ্চল নি যে আলাদা নি মানে যিনি কাইসা অংশ না হারে এবার খাইবা নিনি রাজ্য তৈন কয়েকটা জেলা কাইসা জেলা অথবা থেকে জেলা তো না ওই কয়েকটা জেলা না ওই আমদিকে খেপাওই অথবা কয়েকটা সাব ডিভিশন মিলিওই যদি সাব ডিভিশন কথা কথা থাকায় আমতি সাব ডিভিশন মিলিওই কাইসা গরং থাকনাय কাইসা অঞ্চল আবনো গোটাল রাজ্য খাইমান কাই ইয়া খাইবা কাইসা রাজ্য বাই কাইসা রাজ্যনি কোনা কোনা না হারে কাইসা গোটাল রাজ্য এই আর্টিকেল নাম্বার 3 কক তাবো খব অ জায়গানি আর্টিকেল নাম্বার 3 খব খব কোন রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারে কোন রাজ্যনি যদি ওজন সময় ওজন করো আর বিনাই মানুষ ও জায়গাও গ নাম্বার গ খাইছাও কোন রাজ্যের আয়তন হ্রাস করতে পারে মানে কোন রাজ্যনি যিনি আয়তন যে মানে আবনো খাইন বানাই মানুষ মিছাও ভারত গ নাম্বার খাইছাও কোন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করতে পারে যে বিনি সীমানা মানে বিনি ম্যাপ যে মানে আর রাজ্যনি ম্যাপ নব সোলাইयै নাবই মানুষ ভারত সংবিধান আর্টিকেল নাম্বার 3 নাম্বার কোন নাম্বার কোন রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে পারে কোন রাজ্যনি যে কোন রাজ্যনি লাইন তো নাবই মানুষ আর্টিকেল নাম্বার 3 এমন নাম্বার অপক্ন তাবো আইনি অনুসারে ভারত
गोबां रायजो गोदान रायजो बिथांखा आबो संस्कृति सायनि तामनि बागै बर संबिधाननि सोमोन्दै কোনো गियान दै आमबागै बहक सालकिसा सिगां तेलेंगाना नि कायसे रायजो 2014 कायसे रायजो 29 नम्बर रायजोनि थांखा बर' 1956 नि सिमि अन्ध्र प्रदेशनि कायसे आलादा रायजो तेलेंगाना सानि बर' आन्दोलन दै फैलिमाने आबो 2014 बर' साक्सेसफुल बर' गाजागाव आलादा रायजो मान आबो करे 2000 बिहार मानो सारेर खारि तंखा आबो बागै सिनो साइतो नों बो जागा तमाको खाइतो आबो बिनिया आबो नों प्रजातन्त्रनि कक खाव प्रजातन्त्र नन फियकनानि आकर्षिय प्रजातन्त्र माने कखाय प्रजा जेता आगिखाय राजा ताबखाय प्रजा अप्रजा रखनि तंत्र ताबु अप्रजा रख देश निजे कोनो पता चंगनानि बागै बक्रक चंगनानि बागै अप्रजा रखनो इनडाइरेक्ट रखनो तंत्र যেমন আন্দোলন উদাহরণ হল রমজি রাষ্ট্রপতি চংনানি অরাষ্ট্রপতি চংনানি বাদে অপ্রজারক যেটা জনগণ টনেরক বড় সরাসরি ভোট মারিয়া বড় ভোট রুব যেটা চংনানি বাদে ভোট রুব আবো অঙ্কা এমপি রক এমপি যে টনেরক বা সাংসদ রক বড় আপনার ভোট রুই রাষ্ট্রপতি চং ওখানে ইনডাইরেক্ট কিন্তু এমপি রকসে ভোট রুব হমফানা অ এমপি রক নাকাই নং ভোট রুই চংই রহমানি বড় রক ওখানে ইনডাইরেক্ট আবো আমতিমো আবনো প্রজাতন্ত্রনি নিয়ম ও প্রজাতন্ত্রনি নিয়ম বংশগত সামুং চলিয়া ভাইকে বংশগত চলিয়া হাঙ্কাই রমদিতাবু চিনি ভারতবর্ষনি রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তাবু রাষ্ট্রপতি সেকেন্ড তেইশে রাষ্ট্রপতি ওংনানি বাগে রামনাথ কোবিন্দ বসলানো ওংনা নাংনাই আমতি কোনো কক করে আবো কোনো ব্লাডনি রিলেশন ওংনা নাংনাই আমতি কোনো কক করে আবনো প্রজারকনি যে সাইজাক প্রজারকনি যে নাহারমানি আ বরকনো আফ্রো উঙ্গো আবো কোনো বংশগতে পাইয়া আবনো প্রজাতন্ত্রনি নিয়ম আংনো অবব সানামো সুঙো যেটা কব নং সেকাঙো ফাই সাকা থাংনাই সালকিসা সেকাঙো ফাই সাকা নং বুসু 30টা এডিসি দङ হনেসাव ভারতবর্ষवा 30টা এডিসি दङ হনেসাव आं साइमानो नों भारतनि संविधानो गाहामफाय सिसु गैया आं बागै नों 30टा हनेसाव 30टा एडिसि गरै हंकाय आ एडिसि ताबु बर' बर' दं हंकाय 10टा एडिसि दङ हंकाय ताबु तेकेसा गोरखाल्यान्ड गोरखा जनमुक्ति मोर्चा आंचलिक तामजानिखा आंचलिक परिषद जातिब आबो ताबु उंखा हंकाय ताबु आबो हायख्लायो लादाख जता जम्मू काश्मीर नि लादाख नि कायसे जागा दङ आबो बकायसा आमतै आंचलिक परिषद दंखा हंकाय आबोनो रंखा ताबु 12टा काप हंकाय नों ताबु आबोनो सावो नों 1982 सनो एडिसि खाने साव ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानमानि हंकाय जता ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जोङो रखरो भारतनि संविधान अ भारतनि संविधान नों दामरिया इंडिया गवर्नमेंट नि जे मिनिस्टर तंनाय रक निनि बखरक जेता ननो कापाय थुबनाय रक ओ कतामनाय ननो दिग्रा रनाय रक निनि तत्रावत दखै खावै दोरे खावै दिग्रा रनाय रक निनि होम मिनिस्टर बरम गनां अमित शाह से राजाजी ने अबहाय खलायै खुलुमै दं जेफ्रो जों नभेम्बर नि 29 तारिख 2019 आसाम भवन हरनि 9:30 समय समग्र त्रिपुरा रखनतयै त्रिपुरानि जे पलिटिकल खायनाय ताइ एनजिओस दंनाय रखनतै खरकनि खेतलाङै चिनि बरम गनां अमित शाह जी बजेफ्रो जोंनो मीटिंग थाइजा आफ्रो बुबाग्राना न सका कक सानानै बागै शेबो आफ्रो से राजा जी नै ब बाहायके खुलुमै रात कन चिनि बुबाग्राना कक सानानै शेबो चेंगि नै नोंङो जागाव साक नाया आबोनि बेपार किन्तु दखानि बिरुदि नों ता थांदि आवश्यक जों ताबो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानानै थाङै दं नोंङो जागा केबिं फाना नोंहाय हंस त्रिपुरा ताइ 10 जना हंस त्रिपुरा फाइपाना अबन केबिंनि मानिया आबनि बागै नोंता केबिंनि सम्पूर्ण द भारतनि नि उपर कलायनाय आबनि बागै ननो सतर्क खलायरो नों बार बार कथा खायदि बीजेपी ननो दागि खलायरि तनो हने बीजेपी नि कबै नों अमति खायै दफानि देरामो नों ताकलांदि नों ताबो थानसाना नों हामजागदि नों अ जागा आन्दोलन खायनानि उचित तामनि बागै हिंके अ हानो संजेफ्रो आलादा राज्यनि क्षमता मानना अ हावा नों बतंनाय आबनि बागै नों सामुखैब्ला खलायमानि गरै
কেবেংনাই অথচ চানানি ফুরো তংনানি ফুরো হংখাই নং অ জায়গা গাহামখাই তংনাই আবনি বাগै সামগ্রীয় ফল চানানি আবো লাসিমাই সিনচানি ব্যাপার नोंबो सामु खालायनानै उचित नों ता केबेंदि गणतन्त्र तामनो हिन नों गाहामखौ सिदि भारतनि संविधानाव गाहामखौ परिदि स्वाधीनता अधिकार जों भारतनि बोसा हिसाबै चिनिबो दं जों आ अधिकार अनुसारेनो जों ताबु ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों नायो ताई चिनि टिप्रा सारक थानसा जों कुन्दिनो फन कुरुगला केमनो कुरुगला बरैया जों जतनो थानसा जों जतनो बाक्सा आसुक नं सितुन नरकनो तेवेसे नायतमनि बागे हायना हाय हामबाय झारखंड नि मानखा आबनो कारे आबनि सिगां उत्तर प्रदेश नि काशा अंश खागे उत्तराखंड हने बरफ काशा राज्य मानखा का आबो खाके उनको खागे उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के निनी तमनाय बिहार नि काकमानी झारखंड आबो हायखलै ताबो तेलंगाना आबो हाके कताल कताल राज्य खा नोंतेबो साइमानिया ना निनी मिजोराम नागालैंड तमा तमा हनै नों कक्साव आबरो उनि माइया ना नातान साव मिजोराम बो कायसा आसाम नि अंशसि मेघालय बो कायसा आसाम नि अंशसि आबो हायखलै जतना आसाम नि अंशसि पार्ट पार्ट खलै कागै थांगो आबो नों साइमानिया ना नों भारत नि संविधान समादानि थानि कोनो ज्ञान गरै आबनि बागै नों आबो साइमानिया जेफोरो 1969 आं सावनो 1969 मेघालय न कायसा ऑटोनोमास स्टेट जाखा स्वशासित राज्य जाखा मेघालय नि बरग्र आसुगुई आबनो नायलेख्या स्वशासित राज्य बाय चिनि दफाराव थांजागै दे मान एबा बिनथानिव सम्पूर्ण पावर फादे फाय होननाय किन्तु आ जागाव सम्पूर्ण पावर बिनथानिव फाया ऑटोनोमास स्टेट लगी लगी न बरक आबनो गय तामनाय आबनो सुबायै जोंना आलादा राज्य दिखनि बरक दाबि फायया भारत सरकारनि थानिव आफ्रु बरकन 1971 नि भारतवर्षनि कायसा खख्लाजा उत्तर पूर्वांचलनि पुनर्गठन आइन नि सिनामजा अ आइन न खिक्लायै बरकन पुल्या अ आइन न मेघालय नि कायसा राज्य ngै थाङो अ मेघालय ताबो 3टा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दङ आबो खासी जयंतिया ताई गारो अब हायख्लायनो कताल कताल जेता ओ जे आर्टिकल नंबर 3 नि आइन नि अनुसारे भारतवर्षवा कताल कताल खलायै तामनाय निनि आलादा खलायै राज्य ngै दङ जों ताबो त्रिपुरावा जे आलादा राज्य सानो जों आबनि बुमुं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि रेखा आबो जेफ्रो साख्लाय जागोन आफोर ग्रेटार दांनो तामुंनो आबो साइमाइया ताबो जों कासे बुमुंनाव खलाय दंखा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नै त्रिपुरा सारक थांनानि बागै त्रिपुरा सारकनो फियक जागोन हानि बागै ताबो नों अ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नों जाजाय हांकाबनि ब्यापार किन्तु नों ताइ केबें दि आबो साव जदि नों केबें खाय त्रिपुरा सारक ननो नासिगि तंगला त्रिपुरा सा जाति र पूरा जाति निनि बागै बासावाना आफरो आबो बागै नों अ जागानि उसलुइ तंखा खानि बागै बेलेखे काहामनाय तामनि बागै हिंके जों त्रिपुरा सारक ताबुक जातनो थानसा 42 नि दाराव खिकलायै 49तम संशोधन 49 बार संशोधन खायो अ संविधान संशोधन खायो आइन संशोधन खायो 49 बार आ जागाव 49तम संशोधन जोंनो 244 नि 2 नि दाराव खिकलायै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि रेजाखा आबो 1984 नों मइदु मानिना 1984 आबो खलाय जाखा आबोनि अनुसारेनो जों ताबो अ जागा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुराव चलि दङ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलि दङ हपानो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि নিজস্ব बिनि कुनु पावर एबा कार्यकरी खलायनायनि क्षमता बिनथानि गरै आबोनि बागैनो जों ताबो अ जागाव एडिसि दङ हपानो जत्त जों तामनाय बुइबाय उनको खलाय जागै दङ बुनि बसाबाय जों ताबो बाहायनो सात पित चिनि मानथाय मानिया आबरो हाय ngै दङ आबोनि बागैनो जों ताबो अ जे एडिसि एरिया तंमानि तै एडिसिनि फातारासिन त्रिपुरा सा तंमानि आबरकनो जत्त गदालै जों ताबो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सान आबो बाहायके जों थानसा खायै जत्त त्रिपुरा सा त्रिपुरा हाव तंनाय बसा त्रिपुरा सा त्रिपुरानि बसा त्रिपुरा सा नों अ जागा जदि साइतङ जनजाति हिनि साखाय जनजाति हिनि कुनो हा गरै ओंखाय नों अ त्रिपुरानि बसाया नों त्रिपुरा साबैया आबोस नों वान सुटाय गेरादि
nung Manipurni basa hingka Manipurisa tabo Manipur bini identity thepakai ai thepakai mungko Manipuri Rajasthan ajaga je Rajasthan tongnai hani borok rokni porichoi nan bagai ingreji bebono identity hino o Rajasthan no ai thepakai Rajasthani abo hakena sungbo Tripura wa ai thepakai Tripuri eba Tipra sungmo nungtabo Tipra ni phataro tongnani hingka aboni ni byapar kintu o Tipra rok eba Tipra sharok je borok thangnani bagai andolon khlaimano nung takya bengdi abo nono ang request khai tamni bagai hingka o Tipra sa jagao nung bo khobjago nung khoroksa rang ni lupai pot ni lupai nung MDC ingoi tongoi o jaga buni kok bai sadi ni sajagai nin Tipra sarok ni birodi kok sawo hampano nini buma bufa busa jotom tong nung o jaga sawo Tipra o jodi no Greater Tripura lai ningka Bharatborsho tur porangi thangan tul parangi thangan sab Bharatborsho ni o je aino jungno Greater Tripura land rana ni bagai jodi rekhai nini no phani kon sonpotle o jaga sekja glagle aboni bagai nung wan sudi jungni no phanthani ba sanya nini thani ba jung sanya rajya sarkar ni thani ba sanya jung kendra sarkar ni thani sano abachini odhikar sarkar ni thani sano abachini odhikar no anusare se sano maman mani ang tabuk no Bharat ni সংবিধান nasikdi Bharat ni সংবিধান ang no tabuk porikha naran pholok dini thani ba tongkha hangkai nung bo khoroksa rajniti khaina hangkai Bharat ni ain o সংবিধান ain ningka hangkai sina nango ain siawoi nung samung khaikya hangkai obo nung jonogon rok no Tipra sarok no nung dhokar ma saklainai Tipra sarok no phalisa ma saklainai nung aboni bagai ain siri samung khaina hangkai nin Tipra sarok upokarang nai jat nin Tipra sano phiyok nani bagai aba haye samung khladi ang o jaga poriwana norbo poridi tongkha hangkai tabuk to mobile logono joto download khlainai manbayo hingka haipano ang sorasori boi porinai ang